I'll get a shot of that. Drönare dödar. Drönare dansar. Maybe this is in fact the future of aerospace. The genie's already out of the bottle. De obemannade farkosterna är här. Jag kan känna mig själv som en drönare ibland. Men hur ska vi förhålla oss till dem? Whatever we invent can be used for the greater good or can be used maliciously. Nu är vi i närheten av Ben Gurion-flygplatsen i Israel. Israel är världens ledande exportör av obemannade flygande farkoster, så kallade drönare. Och här inne i den här hangaren ska vi få se en drönare som kan hålla igång i ungefär 48 timmar. Kan bära med sig en bomblast på 250 kilo. Det verkar onekligen som om vi är på väg mot det man skulle kunna kalla för drönarnas tidsålder. Då den här typen av obemannade farkoster kommer att finnas överallt för att övervaka oss, se till så att vi sköter oss. Men också för att underhålla oss och serva oss på olika sätt. Så välkomna till drönarsamhället. Drönaren är biet med lägst rang i kupan. Forskarna har länge tvistat om drönarens egentliga funktion, förutom det att han befruktar drottningen. En slashas som mest dräller omkring men då och då ägnar sig åt amorösa utflykter. Men det är en bisak i sammanhanget. Idag associerar vi drönarna med betydligt allvarligare saker. En drönare idag är ett obemannat missilbestyckat luftfartyg som, trots att de hävdas träffa sina mål med kirurgisk precision, har dödat hundratals civila i jakten på terrorister. Drones have not caused a huge number of civilian casualties. For the most part, they have been very precise precision strikes against Al-Qaida. Men de senaste åren har drönarna blivit mer konsumentanpassade och fått långt mer kreativa användningsområden. En drönare eller en UAV, Unmanned Aerial Vehicle, kan se ut lite hur som helst. Liten som en kolibri, stor som ett flygplan med insektsvingar eller integrerade rotorblad. Med avancerad GPS-styrning eller med en enkel fjärrkontroll. När företaget Amazon häromsistens proklamerade att man skulle börja leverera varor med hjälp av drönare avfärdades det som ett skämt. Men faktum är att redan nu finns utvecklade prototyper för leverans av kläder och fast food. Flirty is the world's first unmanned aerial vehicle delivery technology. Anybody can order any goods or services and have them flown straight to their smartphone. I Tyskland jagar man klottrare med drönare, i Kenya tjuvjägare och, ja, det kanske är det mest udda, på den sydafrikanska musikfestivalen Oppi Koppi planerar man att med förarlösa flygskepp servera öl. Drönare har också använts som paparazzi-fotografer, bland annat då storstjärnan Tina Turner gifte sig. Användningsområdena verkar oändliga. Men hittills har vi mest sett dem användas i en massa tv-program. Nu är tekniken så billig så att varför inte lägga in en hisnande flygbild. You are going to see planes that fly without pilots. Okay. So here we have a lot of drones. Yeah, a lot of drones. For example, this variety of systems, these are mini UAVs.
They are designed in order to have pretty much not very sophisticated missions. 2-3 soldiers can take all the system on their back. Oh, you've got a really small one there. Yeah, it's a micro UAV. Yeah. It's called Mosquito. Usually one soldier can operate the full system by himself. And then you got the large ones. Yeah. This is a typical system that is used today in Afghanistan. This system is operational with a few of our customers. The Germans, the French, and the Australians are using this system in Afghanistan right now. How do you think that drones are perceived? I mean, you know, it's like a truck. The aircraft can carry any sensor that the customer wants to put on. We're not involved in this, and we provide the basic configuration, basic sensors that they want. If they want later to do other missions that they would like to do, of course, we will support it, and they will do it by themselves. Den moraliska aspekten av att använda sig av drönare vill de här på fabriken överhuvudtaget inte diskutera. Det gör man däremot väldigt mycket i filmens värld. We have to talk about the famous suit. It's almost like you had sex with the Batmobile. And we became one. Yeah. You didn't wear anything underneath the suit. No, I did have a unitard. You're ruining the fantasy. Men om vi pratar om den här dräkten. Du hade ett kylsystem också så att du inte skulle bli överhettad, eller hur? If you're in that situation and you had lungs and a spinal cord and that's it, and one hand. Yeah, no. Please welcome Joel Kinnaman. När Joel Kinnaman nyligen gjorde PR för sin film Robocop fick han mest frågor om dräkten. Men Robocop handlar egentligen om någonting helt annat. Drönare. This is private property. Inte flygande direkt, men obemannade mördarmaskiner. Något som intresserar honom. I put those guns down now if I were you. Stand down. All right, we're good. Jag tycker det är fascinerande med robotar och teknik och allt sånt där. Och när jag fick rollen så började jag göra liksom djupdykningar in på YouTube bara för att se vad som fanns nu. Och jag blev ganska fascinerad och tagen av hur långt vi har kommit när det kommer till robottekniken. Genom åren har det kommit flera filmer där människa kopplas till maskin. Oftast är det en amerikansk människa som kopplas till en amerikansk maskin som ska bestrida någon utländsk fara. Today we are canceling the apocalypse. Men i Robocop 2014 vågar man ställa frågan om vad som skulle hända om man använde drönare på hemmaplan. In 60 seconds, Detective Murphy brings him down. Och att sen då applicera en sån här teknik på inom ett polisväsende och att ha robotar som kontrollerar befolkningen. Vem är det som bestämmer hur de här robotarna är programmerade? Och det får allvarliga konsekvenser. Why is America so robophobic? Regissören José Padilla har länge intresserat sig för drönarteknikens baksida. This idea that the automation of violence opens the door to fascism, it's becoming real. It was sci-fi, but it ain't anymore. We are already flying drones. So there's some guy in a bunker somewhere in Texas, pressing a button and killing someone in Afghanistan. And sometimes they kill innocent people. If you have a soldier or a policeman and he kills a kid by mistake, you can get the soldier and put the soldier to trial. You can judge his actions and you can even punish him. If you have a machine, it doesn't make sense to punish a machine. And furthermore, if the machine makes a mistake and kills a kid, whose mistake is it? Trots den brännande moraliska frågan om ansvar växer användandet av drönare i krig. Franska filmaren Jean-Martial Lefranc har gjort dokumentären Killer Drones and Secret Wars. As a filmmaker, I tried to cover subjects where technology interfere with what I call sovereignties. You drive into work, you're putting missiles on enemy targets, you're killing enemy combatants.
And then you get back in the car and you drive home. And 20 minutes later you're talking to your kids. USA har sedan 2000 använt drönare för att bomba fienden i Irak och Afghanistan. Även Pakistan, Jemen och Somalia, länder som inte ligger i krig med USA, har bombats. På så sätt handlar drönarkrig inte om avskilda länder eller utsedda tider. Det handlar om människojakt när som helst och var som helst. Actually, drones are like state terrorism. It's using the same means as a terrorist to inflict the same kind of damage on terrorists. America's actions are legal, so this is a just war. The first dehumanization was calling terrorists enemy combatant rather than soldiers. And so you wipe them out of rules of war from a legal point of view, and then you use a machine to kill them. Like, why would you use human capital or risk human lives on your side to wipe out people that are not really humans? Det finns studier som visar att detta avskärmade och ensidiga dödande påverkar krigsbalansen och människans empati. Men det är inte bara måltavlan som lider. What is specific in the case of drones is that you don't only kill people, but you spy on them for days and weeks. And the experience of the pilots is that they tend to share the life of their victims for a really long period of time because they observe, they know what time the kids go to school, they know that grandmother is living in the same house, they know the wife of the victim, and they try to find the exact time when they can hit him, only kill and pinpoint the kill on the one person that has been targeted, and that has put a lot of psychological pressure on the pilots. Landmark Protect Protocol version 5. Man tror att inom bara några år kommer det finnas över 30 000 drönare som patrullerar det amerikanska luftrummet. Drönare som spionerar och är beväpnade och gör att Robocop inte känns så långsökt. Ja, men det var hela den tankevärlden som den här filmen rörde sig i, som kändes som en väldigt trovärdig framtidsbild. Om någonting så kanske våran film är satt lite för långt fram i framtiden. Det kanske ligger ännu närmare. Never hit your grandma with a shovel. Wow. What's this? Yeah, it's a robotic butterfly. Can I hold it? Yeah, you can hold it. It's very light. Very light? Very easy to fly. And what are you supposed to do with it? Yeah, Because it can't fly outside. It will fly inside in terminals. It will be better for security inside terminals, airports, train station, and so. And you put a camera on? Yeah, or you something? can put a camera, but Yeah. this model doesn't have. But you can put a lot of things on it, which we cannot talk about. You want to see how it flies? Yes. Yeah, so let's see. This butterfly actually is mimicking the real butterfly. Wow. Yeah. Pilobollos är ett av världens största danskompanier, och ett bra tag nu så har de samarbetat med MIT-universitetet i Boston för att skapa en dans för människa och drönare. Vi tar snabbtåget till Boston och ett av världens främsta drönarlabb på det tekniska universitetet MIT. Okay, this way, please. You are a little bit early, so
Our group tends to work late at night and does not come in so early in the morning. So I'm not sure how many robots are ready to be turned on right now because Daniela Roos är professor och hjärnan bakom robotforskningen här. our primary objective in this laboratory is to study self-organization and autonomy. We have machines working in water, we have machines working in the air, these are the drones, we have machines working together on the ground, so we cover the whole spectrum. Hey guys, welcome! Och här kommer dansarna. Oh, nice to see you! Pilobulus är ett av världens största danskompanier och de har också ett forskningslabb. Tillsammans med Daniela Roos team har de i flera år undersökt mötet och skillnaden mellan dansare och drönare. And then it makes the big circle. All in blue. All in blue. And Looks then him I up think and it should down. hover, it looks him up and down. And Then I then- think Darian should approach it. We have always been interested in the interaction of groups of people on stage. And it became apparent to us that there was another world working on this type of problem from a very different perspective. Go. Samarbetet har hittills resulterat i en utsåld USA-turné med en drönare och en dansare. Då hade drönaren 2 skötare i kulisserna. Nu har repetitionerna börjat för nästa steg. Självständiga drönare där allt programmeras i förväg. Is this has a GPS coordinate that it's sticking to right now? No, well, it's got a lookout. So if you push it, will it go back there? If you want to, like during it, like give it a little poke. I think that's what would turn Yeah, him or red. push it That's up. what'll piss him off, Yeah. right? Ja, för drönare har ju också känslor. Även om de måste programmeras in och kallas algoritmer. Och de kan ju skapa både ont och gott. Daniela Roos föredrar att tänka på dem som goda. What we invent can be used for the greater good or can be used maliciously. And it is up to us, the society, to come up with the rules and the laws that ensure that the use of these magic advanced technologies are used to better ourselves, not to harm ourselves. And then he's going to go red. Why are you pushing me? Why are you pushing me? What? What? That's what I thought. You better back up. Så, nu ska vi bjuda på lite av det goda. Varsågod, en dansscen mellan 2 självständiga individer. That was good. This is a great example of how art inspires science. Not only have we had tremendous gratification from getting to know Pilobulus and from having technology work towards creating something beautiful, but we have also gotten insight into the science, and we got inspired to solve problems that had been open, had no solution before. Oh, that's so I was like, oh, please don't. Please don't start moving. There were a couple times where it turned on and malfunctioned, so I was a little nervous that it would turn on and be like, but it didn't happen, luckily. We're all good. No one's missing any limbs or eyes or anything.
Frågan är, kommer robotarna att ta sig in på teater- och dansscenerna på riktigt nu? It's totally going to be one of those things where there might be transitions in the scenery on stage, or something where we need a person to appear like they're in two places at once, that you might be able to program something to come on and make that effect happen. Ja, det finns de som tror att drönare kommer att revolutionera våra samhällen i framtiden och som inte nödvändigtvis ser dem som bara onda. Chris Anderson, han har jobbat mer än i ett decennium som chefredaktör för den inflytelserika tidskriften Wired. Han har skrivit globala bestsellers som The Long Tail. Nu jobbar han med drönare. What's the most frequent misconception when it comes to drones, would you say? You know, it's interesting. There's the drones you read about in the newspaper, and that's the assumption that they're weapons of some sort. And then you go to a park and you just see one, and the moment, you see one, then suddenly it's like, oh, that's fine. That's a drone? And typically people think, I want one of those. Cesar Chavez-parken, Berkeley, San Francisco, en fredag i februari. Ett antal drönare ska trimmas innan de ska skeppas till sina ägare. Det är inte militära drönare det handlar om, utan 2 privatpersoner som ska få dyra leksaker. Och så är det ett övervakningsplan som ska ut och provflygas. This is our plane that we use for agriculture and for mapping and for construction work. Pretty much anyone who wants to get a really good picture from the air and multiple pictures and have them all tiled and overlaid on Google Earth. So inside, you see we have a camera, and it talks to the autopilot and figures out exactly where and how to take pictures to get the best results, because if you're a construction worker, you're a farmer, you really just want to take this thing and throw it and get what you want in the end, and that's what this is all about. We realized that we got it all wrong. That it's not a scary technology controlled by the few. It's a friendly technology controlled by the many. Det som fick honom att se ljuset var någonting som hände för 7 år sedan. 2007, I was trying to get my children interested in technology and was playing around with the Lego Mindstorms robotics kit, which was really cool. It's got sensors and a processor, and you could make a robot, and the children were bored. I thought, well, what if the robot could fly? That would be cooler. And so we just built a little Lego autopilot. And it didn't work well, but it did work well enough that I realized that we'd essentially made a drone. Det han och hans barn hade tillverkat där på köksbordet med hjälp av diverse olika plastdelar fick honom att inse att något var på väg att hända. Idag har vi kommit en bra bit längre i utvecklingen av de här minidrönarna, som kanske framför allt används som kreativa redskap. We can capture our own life's experience at Hollywood quality. Everyone has the tools necessary to capture fantastic video, and we're starting to be becoming a little bit better at it. We're starting to edit our videos. Who's a funny baby? We put music on them. We learn how to kind of pan slowly, not fast. I mean, these are selfies, in a sense. We suddenly see a moment and we think, this could be a panorama. The next question is, what would a Hollywood director do with this scene? What would this scene look like from 100 feet? And now you've got a creative tool that you never had before. Drones are just a way to sort of take that panorama and move it to the air. Somehow getting surrounded by technology. Is that a good thing? Well, it's something we're doing by choice. 30 years ago, the assumption would be that technology would be imposed upon us. Because in those days,
technology was the exclusive, domain of governments and the military, etc. GPS was a cruise missile, technology. The internet was ARPANET. It was all military. It's all completely flipped. It's all been consumer-led. GPS is the way we get directions to where we want to go. The internet is for sending messages to our friends. Drones are now a way to take selfies. I think that, what we're seeing now is consumer attraction to technology. People are choosing to add these technologies to their lives, presumably because they enrich their lives in ways that are valuable to them. I've given you exactly one example of what you would do with a drone, which is put a GoPro camera in the air. But I know that there are countless others that I can't even imagine. I can throw out some ideas about agriculture or about real estate or about search and rescue, etc. But the reality is that 10 years from now, those ideas will seem silly compared to the ones that somebody else has thought of. Ute vid Cesar Chavez-parken fortsätter kalibreringen av drönarna. Fast det har uppstått ett problem. Yeah, I can't tell if it's the wind or what, but it looks shaky. En frisk vind har börjat blåsa och helt plötsligt förvandlas de här hypermoderna maskinerna till statister av naturens krafter. Vinden går ju fan igenom den där också. Framtiden är drönarnas, men än så länge har en gammal hedlig drake bättre chans att lyfta när vinden tar i. Technology is all military. It's all been consumer-led. För ganska exakt ett år sedan så gjorde vi ett program om 3D-skrivare, något som de flesta är väldigt positiva till. Samtidigt finns det en mörkare sida. Till exempel kan man skriva ut vapen med hjälp av 3D-skrivare. Här har vi nästan exakt motsatt situation. Drönare har ett rykte om sig att vara omoraliska dödsmaskiner. Samtidigt ser vi nu en utveckling där bara fantasin sätter gräns för vad drönare kan användas till. Shelter, Knytt, Pinball Fantasy, Candy Crush. Sverige har så mycket talang så det är helt absurt. Flera spel i år som uppmärksammas är ju svenskar. Och en av dem är ju Stolt som jag är, mitt spel, vilket är hur coolt som helst. They start really terribly. Ah! He's on fire now, he's gonna kill me. Ja, nästa veckas program ska handla om den svenska spelframgången. Vi ses då. Ha det så bra. Hej då.